हेलो फ्रेंड्स वर्तमान डिस्कसन करवा +3 फास्ट सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यू। आज आलोचनार विषयवस्तुटी हूँ दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध में माने आलोचना करवा। तो वीडियो को आरंभ करने पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु जाफल आगामी वीडियोर नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण निकट में पहुँची पार। वीडियोटी को स्किप नक संपूर्ण रूपे देखिए निमंते चेष्टा करूँ। जदि स्किप करिके देखिए वर्तमान आलोचनार विषयवस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। पूर्वर अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड शेयर अच्छी, तो आपने चैनल प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो आज आलोचनार विषयवस्तुटी कौन अटे ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध में माने आलोचना करवा। प्रश्नटी कौन अटे देखिए। प्रश्नटी हूँ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टेकन टू चेक वायोलेंस अगेंस्ट वुमेन एट इंटरनेशनल लेवल। अंतर्जातीय स्तर में नारी क्षेत्र में हिंसा को रोकवा निमंते निया जाइथिबा विभिन्न पदक्षेप मान कौन दर्शाओ। विश्व स्तर में प्राय प्रत्येक राष्ट्र समूह में पुरुष प्रधान्य समाज नारी को निर्यातना शोषण तथा अत्याचार करिथांती। तो एठार मन कौन देखुचे विश्व स्तर में पृथ्वीर समस्त राष्ट्र मानक मध्य कौन देखा जाए ना पुरुष प्रधान्य समाज देखा देई थाए। तो यही पुरुष प्रधान्य समाज नारी मानू कौन करथांती निर्यातना शोषण तथा अत्याचार करिथांती, जहा द्वारा नारीटीए जीवनर प्रतिटी क्षेत्र में निष्पेषित अवहेलित होगा सह हिंसार मात्राधिक शिकार होता है। तो यह फल कौन होता है नारीटीए जीवनर प्रतिटी क्षेत्र में निष्पेषित अवहेलित होगा सह हिंसार मात्राधिक शिकार होता है। तेणु नारी उपर संगठित हिंसा को रोकाजिवा निमंते अंतर्जातीय स्तर में और जातीय स्तर में विभिन्न पदक्षेप मान ग्रहण करा जायछि। तो एठार मैंने कौन देखुचे नारी जनित हिंसा को रोकवा निमंते अंतर्जातीय स्तर में कौन करा जायछि अंतर्जातीय स्तर और जातीय स्तर में विभिन्न पदक्षेप मान ग्रहण करा जायछि। नारी क्षेत्र में हिंसा को रोकवा निमंते अंतर्जातीय पदक्षेप गुड़िक कौन कौन अटे वर्तमान आम देखिए। प्रथम विषयटी हूँ 1948 मसीहा डिसेम्बर 10 तारिख में प्रस्तुत मानविक अधिकार घोषणानामा मध्य 30 गोटी धारा नारी सुरक्षा विषय सन्निवेशित करा जायछि। तो 1948 मसीहा डिसेम्बर 10 तारिख में कौन प्रस्तुत करा जायछि ना मानविक अधिकार घोषणानामा मध्य 30 गोटी धारा नारीर सुरक्षा विषय सन्निवेशित करा जायछि। द्वितीय पॉइंटटी कौन अटे देखिए। मानविक अधिकार घोषणानामा धारा 1 मानविक घोषणानामा कौन अटे धारा 1 अनुसार नारी मानकर समेत सबु वर्गों मध्य भातृभाव प्रतिष्ठा कराई अन्यर मंगल साधन पर उद्यम करा जाई थाए। तो द्वितीय पॉइंट मैंने एठार कौन देखुचे ना मानविक अधिकार घोषणानामा धारा 1 अनुसार कौन करा जायछि ना नारी मानकर समेत सबु वर्गों मध्य भातृत्व भाव प्रतिष्ठा कराई अन्यर मंगल साधना पर उद्यम करा जाई थाए। तृतीय विषयटी हूँ मानविक अधिकार धारा 3 अनुसार प्रत्येक नारीर बंचिवार स्वाधीनता और निरापत्ता अधिकार रही। तो मानविक अधिकार धारा 3 अनुसार प्रत्येक नारीर बंचिवार स्वाधीनता और निरापत्ता अधिकारटी रही। चतुर्थ विषयटी कौन अटे धारा 5 अनुसार कौन सी नारी को शोषण निष्ठुरतार सह दंडित करा जाई परिबो नाही। तो चतुर्थ विषयटी आम एठार कौन देखुचे ना धारा 5 अनुसार कौन सी नारी को शोषण निष्ठुरतार सह दंडित करा जाई परिबो नाही। 5 नंबर विषयटी कौन अटे धारा 7 अनुसार नारी और पुरुषों को समान सुरक्षा प्रदान करी आईन आगे समस्त को समान सुविधा दिया आवश्यक। तो धारा 7 अनुसार कौन करा जायछि नारी व पुरुषों को समान सुरक्षा प्रदान करी आईन आगे समस्त को समान सुविधा दिया आवश्यकता एठारे प्रदान करा जायछि। केउठारे ना धारा 7 रे। 6 नंबर विषयटी कौन अटे 1979 मसीहा नारी विरुद्ध समस्त धरणर भेदभाव दूरीकरण सम्मिलनी आयोजन करा जायतिला। तो 1979 मसीह कौन करा जायतिला ना नारी विरुद्ध समस्त धरणर भेदभाव दूरीकरण सम्मिलनी आयोजन करा जायतिला। 7 नंबर विषयटी कौन अटे 1993 मसीह मानविक अधिकार उपरे आयोजित विश्व सम्मिलनी मध्य
ନାରୀ ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଆଇନମାନ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀରେ 1993 ମସିହାରେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉପରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ନାରୀ ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଆଇନମାନ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଜାତୀୟ ସଂଘ ଘୋଷଣାନାମା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଜାତୀୟ ସଂଘର ଘୋଷଣାନାମାଟି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। 1996 ମସିହା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ 25 ନଭେମ୍ବରକୁ ନାରୀ ହିଂସାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନାରୀ ହିଂସା ଦୂରୀକରଣ ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତ 1996 ମସିହା ମିଳିତ ଜାତୀୟ ସଂଘ 25 ନଭେମ୍ବରକୁ ନାରୀ ହିଂସାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନାରୀ ହିଂସା ଦୂରୀକରଣ ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି କ'ଣ ଅଟେ? 2012 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଂଗଠିତ ହିଂସା ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତ 2012 ମସିହାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? 2012 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ସଂଗଠିତ ହିଂସା ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି କ'ଣ ଅଟେ? 2004 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ 10ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 24,000 ନାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ହିଂସାକୁ ନେଇ ବହୁ ଦେଶୀୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଓ ନାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତ 2004 ମସିହାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? 2004 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ 10ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 24,000 ନାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ହିଂସାକୁ ନେଇ ବହୁ ଦେଶୀୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଓ ନାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରିପୋର୍ଟଟି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। 2011 ମସିହାରେ ମହିଳା ଓ ବାଳିକା ଜଡ଼ିତ ହିଂସା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ 2011 ମସିହାରେ କ'ଣ ପାଇଥିଲା? 2011 ମସିହାରେ ମହିଳା ଓ ବାଳିକା ଜଡ଼ିତ ହିଂସା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦସ୍ତାବିଜଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 2013 ମସିହାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଗଠିତ ଜାତୀୟ ସଂଘ ଆୟୋଗ ମହିଳା ଓ ବାଳିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ହିଂସାକୁ ରୋକାଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। 2013 ମସିହାରେ କେଉଁ ଆଇନଟି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? 2013 ମସିହାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଗଠିତ ଜାତୀୟ ସଂଘ ଆୟୋଗ ମହିଳା ଓ ବାଳିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ହିଂସାକୁ ରୋକାଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। 13 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି କ'ଣ ଅଟେ? 1955 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ବର୍ଷ ଭାବରେ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି 1 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ବର୍ଷ ଭାବରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ତ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? 1955 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ବର୍ଷ ଭାବରେ ଘୋଷିତ କରାଯାଏ ବା ପାଳନ କରାଯାଏ। 14 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି 2001 ମସିହାକୁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ 2001 ମସିହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ।